कोलवाळे जेलीन अंडर ट्रायल आशिल्ल्या कैद्यान लेडी कॉन्स्टेबलाचे असॉल्ट केल्ल्याच्या घटनेन वेगळें वळण घेतला। स्वताच्या 4 वर्साच्या भुरग्याचो खून केल्ल्याचो आरोप संशयित सुचना हांचेर आसा। मजगतीं तिणे कोलवाळे जेलीन लेडी कॉन्स्टेबलाक असॉल्ट केल्ल्याच्या आरोपा खाला तिचेर FIR दाखल केल्ली। मात ह्या घटनेन वेगळें वळण घेतलें जेन्ना संशयित सुचना आनी फॉर्मल कंप्लेंट रेजिडेंट कोर्ट पणजे हांगा दाखल केल्या। त्या कागाळीन केल्ल्या दाव्या प्रमाण सदर लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आपलो मानसीक आनी शारिरीक सतवणूक करताली अशें संशयित सुचना हांणी म्हटलां। सतत सतवणूक जावप आनी हें कित्येक तेंप अशेंच चलतालें। आपणे हो इश्यू रेज केल्लो मात ह्या संबंधान कांयच एक्शन जावना अशें संशयितान आपल्या कागाळींत म्हटलां। मजगतीं दोनूय पक्षांतल्यान कागाळी मुखार आयिल्ल्यान नेमकें कितें प्रकरण आसा हाचेर प्रश्न उप्रासता। संशयित सुचना हांणीच LPCक असॉल्ट केल्लें काय संशयिताचीच सतवणूक जाताली हें पुलीस तपासा उपरांतूच समजतलें।